Hi, Josin is here. Welcome back to Josin's Translation YouTube channel. I'm so happy that I can meet you again to give you a new video. Still, our video is all about a very basic English grammar. Dan pada video kali ini kita akan belajar salah satu ekspresi penting, yakni cara bilang sama. Saat kita membandingkan dua benda yang memiliki kesamaan sifat, maka kita bilang sama. Sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara bilang lebih dari dan juga paling, dan itu kalian bisa tonton dan klik di link di bawah. Tapi bagaimana saat kita mau bilang bisa? So, let's get started. Ada beberapa frasa umum yang sering kita gunakan karena ini adalah level awal, jadi kita pakai frasa umum aja pendekatannya. Yang pertama, as, adjective or adverb, as. Nah, jadi ada dua as di belakangnya nih, di depan. Jadi as, adjective or adverb, and then as lagi. Contohnya, the world's biggest bull is as big as a small elephant. Jadi banteng terbesar di dunia sama besarnya dengan gajah kecil. Jadi as big as. Okay, the world's biggest bull is as big as a small elephant. Kemudian selanjutnya, the weather this summer is as bad as last year. It hasn't stopped raining for weeks. Jadi cuaca musim panas ini sama buruknya, as bad as, dengan tahun lalu. Tidak berhenti hujan berminggu-minggu. Kemudian, you have to unwrap the package as carefully. Nah, ini carefully sebagai adverb, as you can. It's quite fragile. Kamu harus membuka paketnya hati-hati sebisamu. Paketnya agak rapuh atau gampang pecah. Kemudian yang kedua, apabila kita mau menuliskan dalam kalimat yang negatif, maka yaudah kita taruh negatifnya di awal. Oke ya, dengan struktur yang sama, as, adjective or adverb, as. Contohnya, Jakarta is not as quiet as. Salatiga. Jakarta tidak sesepi. Salatiga. Jadi kayak sesepi gitu. Lalu kemudian, I don't play tennis as often as you. Jadi often di sini adverb. Aku tidak main tenis sesering kamu gitu. Atau contoh yang lain, she didn't work on the project as quickly as Danar. Dia tidak mengerjakan proyek secepat Danar. Oke ya, jadi kita gunakan ekspresi negatif, tinggal tambahkan not aja. Yang ketiga, oke, menarik di sini untuk memberikan perbandingan lebih banyak. Oke, jadi kita gunakan negatif, not as much as. Nah, itu sebenarnya memberikan konteks more than gitu sebenarnya. Cuman kita menggunakan apa? Ekspresi yang lain. Oke ya, contohnya, I haven't got as much money as you. Aku tidak punya uang sebanyak kamu. As much money as you. Jadi, bedanya di sini ada apa? Noun. Oke. I don't know as many people as you. Aku tidak tahu orang sebanyak kamu. I don't know as many people as you. Yang ketiga, I don't go out as much as you. Aku tidak keluar sebanyak kamu. Gitu. Kemudian, selanjutnya, apabila kita mau memasukkan unsur object pronoun, me, you, her, him, them, and our, maka kita gunakan as, and then as, maksudnya as itu di sini adalah as adjective, as adverb, as object pronoun. Contohnya, Mira's atau Mira is not as diligent as him. Jadi kita setelah ekspresi sama, masukkan di sini object pronoun. Oke. Atau kita bisa gunakan yang lain, yakni menggunakan subject pronoun tetapi harus dimasukkan verbnya. Contohnya, she is not as diligent as he is. Jadi Mira tadi, ya kan, not as diligent as he. Subject is verb, gitu. Yang kedua, they weren't as responsible as us. Atau, they weren't as responsible as we were. Mereka tidak sebertanggung jawab seperti kita. Gitu. Kemudian yang terakhir, yakni penggunaan kata as dalam ekspresi the same noun, and then as. Jadi tidak as, kemudian mengapit adjective dan adverb, bukan, tetapi di sini noun-nya dulu, baru kemudian as. Bila kita mau membandingkan benda, bukan adjektif ya, atau adverb, kita bisa gunakan ekspresi the same as. Contohnya, my hair is the same color as yours. Rambutku tidak sama warnanya seperti punyamu. Lalu kemudian, I arrived at the same time as Donny. Aku sampai di waktu yang sama dengan Donny.
Gitu. Oke? Clear? Dan sedikit koreksi tadi di sini. Oke. Sorry, ini harusnya I haven't got money. Ya. Oke. As much as you. I don't know people as many as you. And I don't go out as much as you. Gitu. Baik, itu adalah penjelasan berkenaan dengan materi bahasa Inggris kali ini. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan kalian drop down on the comment box below. Okay, thank you so much for your time, everyone. See you again, international and sociable people. By then, dadah, ciao.